Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini tanggal 18 Juni 2023 kita diberikan dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah baru saja melaksanakan sholat asar. Dilanjutkan kita membaca qalbu Quran. Tujuannya agar kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, ya, diampuni segala dosanya, dimudahkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus yang mengikuti semua kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mengikutinya diberikan keberkahan qalbu Quran ini, ya, dan yang sudah ijazah qalbu Quran diabayai atau Kiai Haji Edi Al-Hikmah Al-Bantani, pendiri Darul Hikmah Al-Bantaniyah di Cilegon, Banten, terus amalkan. Semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyati wa ala kulli niyatin syaliyati la hadratin nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. At-tabi'in tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin syai'un lillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa la'ura awliya illa qala min masyarikil ardi ila maghribi barya birayimyali wa khususan la khadra sultan awliya syiri syamtul qadir jani al-badr wa syira bil qasim ila junaydi badri wa syil ma'ruf ila syiri siktil badri wa syiril habib bil ajamil badri wa syiril hasan bashri wa syir ja'far as-sadiqil abi yajidil mustafa yusuf al-bakhadin asabani wa khadri imam rabbana sunu qurasy silati wa lakhdina anhum syai'un lillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ahlil qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal khususan hadiyatan wa ila ruhi abi wa ummi waj'al qabrahum min raudatil jannah syai'un lillahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aina makanu hadiyatil qalbul Qur'an bi jama'ati ma Darul Hikmah Al-Bantani santriwan santriwati Darul Hikmah Al-Bantani yang barokah rukun damai syalamatu manina istiqomah maghfirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan lisahibin ya bi barakatil qalbul Qur'anil karim. Bisalamati fid dini wad dunya wal akhirah minal bala'id dunya wa bala'il akhirah. Anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka layya birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afadu asyiratal mustaqim al-muttaqina muhibbin anwarul khafiqati khawasul khawasi nurun ruhaniyun ghaibil ghaibi rabbani isra'u jismaniyah Israqu sirin nuran ya al-asraru rabbani afdalu khalaqul insaniyah Khazainul ulumil istighfai al-majadus syaniya rutbatul aliyah Wajadun al-tariqatu syariatu al-tariqatu bima syahadatka nurullahi ta'ala Kalamullahi ta'ala amrullah hukmullah takhassantu bi khafil lutfillah Jamilu sidrillahi fundu syirillahi ladun yadun wa mukasya waladun salihun yad'ulah Istiqama baiti jannati mahabbatan minni mahabbah umum Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in summum bukun uyuh wa hum la yarji'un Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha I'lamu anna Allaha syadidul iqab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah ramal yu'minina minhum bala'an hasana inna Allah sami'un alim Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun Wa iyamsakallahu bidurin fala kashifa illa huwa yuridka biran fala radda li fadli
yusibu biman yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Idh qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'mal uqbad. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ilahukum ilahu wahidu falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Wa yas'alunaka anir kulli min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makana aliyya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Inna allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna allaha yaf'alu ma yurid. Qala rabbi ghanshurni bima kadzabun. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh kama astakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakna lahum dinahum alladzi arqada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na Rabbana wa absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بما هو الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغة وبشر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور سلام قولا من رب رحيم سبحان الله عما يصفون وسجد الملائكة كلهم أجمعون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون رحمة من ربك إنه هو السميع العليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلق نطق على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إنما الحياة الدنيا لعب وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أخذ الله فسيؤتي أجرا عظيما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتربصوا فإني معكم من المتربصين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ففتحنا باب السماء بماء منهمر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وريحان وجنة النعيم ومغفرة من الله ورضوان الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من جملة إلى ذكر الله ودار البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون سواء علم استغفرتم أم لم تستغفر لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
Allahu la ilaha illa huwa alayhi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad rabbal amri wa kana aqibatu amrika khusra inna tatuba illa sabat qulubukuma. Wa in tadakharin lafa maulahu wa jibru wa salihul mu'minin. In wal malaikatu ba'da dzalika dhahir qalu bala qad ja'ana inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im wa idza nubiqa bis-suri nafkhatu akhira innal insana khuliqa halu'a yursilis sama 'alaikum midrara Qul inni la amliku lakum darra wa la rasada wasfala ma yakul ajruhum hajaran jamila wa mahattu lahu tamhida wujuhu yawma idin nadhirah. Idza ra'aitahum khashyatahum lu'lu'an mansura alam nakhluqum min ma'in jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa faqaddara in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba wa amma man khafa maqama rabbih nafsanil hawa min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa faqaddara in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Ya ayyuhal insanu ma gharaka rabbikal karim Aina yasrabu bihal muqarrabun innahu dhanna an la yahur bala inna rabbana bibashira fa'alu lima yurid yakhruju min baini sulbi wat taraib wa dzakara asma rabbi fasalla wa ilal jibali kaifa nusir wa rabbul malaku sawfa hadainahun najdain wa qala lahum rasuluna fatawassuqiyaha wa ma yughni anhu maluhu idza taradda wa wajadaka ilan fadna wa rafa'na laka dhikrak thumma radadnahu asfala safilin. Alam ya'lam bi anna Allah yara khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud asta'adda lira'malahum innahum bil khairi lasyadid wa amma ma sawlat mawajih fi syadir radiyah kalla sawfa da'wa tawasabil wa madraka mal khutamah wa arsala alaihim tayran ababil alladhi min juhainul musallin alladhina hum an salatihim sahun wa salli li rabbika wanhar wa la antum abidun yadkhuluna fi dinillahi afwaja sayasla naran datalahab Allahu samad wa min syarri ghasikin idza waqab ilahin sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa abdu abdika abdu amatika nasyati biyadika mati biya huwalu biya qadu as'aluka biwasallaka nasibika as'aluka bi kulli swallaka sammaita nafsan jata fi kitab Allah ta'ala min khair istasa bi al Qur'an al-azim marqal wa nasr basir wa jalla wa dakhal sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin muslimat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus bangsa kita, negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang sudah mengikuti, yang sudah hadir sama Abah Yai ya, atau Kiai Haji Edi Al Hikmah Al Bantani, pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Bantani di Cilegon, Banten. Yang mau silaturahmi silakan buka saja di Google Map ya, Pesantren Darul Hikmah Al Bantani. Dan tidak lupa semua yang sudah sodako di Pesantren Darul Hikmah Al Bantani ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dibalas pahalanya yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan keluarganya semua diselamatkan oleh Allah, dimudahkan segala milik rezekinya oleh Allah, dan dijauhkan dari fitnah dunia ya, diselamatkan di akhirat kelak nanti ya. Apa ya juga sama minta doanya, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman dan Islamnya ya sekeluarga, dan diberikan amanah oleh para pemberi, para pensodakoh, diberikan kekuatan. Alhamdulillah ya, kita terus menerus yang tidak pernah henti syiar berjuang ya, terus membangun pondok pesantren ya, tidak pernah henti. Dan alhamdulillah, dan silakan semua teman sahabat yang sudah hadir, kalau ada saudara tetangga ya yang tidak mampu, yang yatim piatu, silakan ya dititipkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Al Bantani, gratis ya, insya Allah free ya, tidak ada biaya, silakan saja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini penjelasan tentang Qalbu Quran ya, yang Abah Yai baca atau Kiai Haji Edi Al Hikmah Al Bantani ya. Ini penjelasannya, hikmahnya Qalbu Quran ya, atau manfaatnya Qalbu Quran, barokahnya Qalbu Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Telah terbukti dengan nyata khasiatnya ya, tanpa ada keraguan-raguan lagi, yaitu menyatakan khasiatnya Qalbul Quran, Qalbul Quran, Qalbul Quran ya. Harus diganti kacamatanya ya. Qalbul Quran ini mempunyai macam-macam khasiat yang banyak sehingga tidak akan dapat dihitung, dan diantaranya adalah sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu ada 30 juz dan jumlah suratnya ada 114 surat ya. Dan di dalam setiap 114 surat itu ada kolbunya, artinya hatinya atau saripatinya. Maka siapa saja yang membaca semua hati setiap surat itu, maka pahalanya sama dengan khatam Quran sebanyak 1000 kali.
dan sama dengan ibadah haji dan umrohnya, dan sama dengan sodako emas sebesar gunung Uhud, serta diampuni segala dosanya dan dihasilkan segala maksud dan cita-citanya. Dan jika ditulis kolbu Quran ini kemudian dibawa tulisannya dengan niat tabaruk atau minta keberkahan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat hafadoh untuk melindungi orang itu dari segala mara bahaya dan bala. Dan juga daripada itu ada lagi 51 khasiat yang penting sekali bagi orang yang membaca kolbu Quran, yaitu 1. Dipanjangkan umur, 2. Disehatkan badan. Orang sakit-sakitan atau punya penyakit yang sukar disembuhkan, maka bacalah kolbu Quran ini dengan terus menerus. Maka dengan keberkahan kolbu Quran ini Allah Ta'ala akan memberikan kesehatan dan kesembuhan dari penyakit itu, ya. 3. Ditempatkan di dalam iman dan Islam sampai mati husnul khotimah atau baik akhir hidupnya. 4. Dijadikan orang yang berkelakuan baik. 5. Murah rezekinya dan lancar usahanya. 6. Dilapangkan dadanya. 7. Dimudahkan akan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. 8. Dihasilkan segala usaha dan tujuannya. 9. Diberi kenikmatan yang banyak. 10. Diberikan kemuliaan orang yang ingin punya atau naik pangkat. Maka bacalah kolbu Quran ini dengan terus menerus, sekali sehari atau tiap lepas sholat. Dari sholat 5 waktu niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pangkat yang diinginkannya dengan sebab keberkahan kolbu Quran ini. 11. Akan terbuka hatinya kepada ibadah. 12. Diberi tauhid dan ma'rifat atau kenal kepada Allah. 13. Diselamatkan dari siksa kubur. 14. Diselamatkan pada waktu melintasi titik asyiratul mustaqim. 15. Dimasukkan ke dalam golongan al-muttaqin al-muhibbin, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang cinta kepada Allah, taat dan Rasulnya, ya. 16. Diberi anwarul hakikoti, ya. 17. Diijabah doanya atau makbul. 18. Selamat dunia dan akhirat. 19. Diberi kesenangan dunia dan akhirat. 20. Segala permintaan dan tujuannya selalu disertai oleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 21. Diberi taufik dan hidayah yang sempurna. 22. Diberi keberkahan khawas, ya, yaitu keberkahan para sholihin dan yakni khawasul khawas. Keberkahan para wali-walinya Allah. 23. Akan mendapatkan keimanan dan nurun rohani. 4. Akan mendapat keimanan ghaibul ghaibi rabbani. Hai Bu Haji, kopi nih Bu Haji. 25. Akan mendapat keberkahan amal yang soleh, hati dan rohani. 26. Diberi tauhid, bersih hati, bisa tawakal, diberi keyakinan yang kuat dan bisa juhud di dalam harta benda dunia dan
bisa warok atau menjauhi maksiat dan subhat dan takwa yang benar dan bisa hidup dengan qanaah atau ridho dengan apa adanya seperti abaya ini ya, dan bisa mujahadah atau memerangi hawa nafsu. 27 akan mendapat keberkahan asyiraku siril jismania. 28 akan mendapat keberkahan isroku siri nuron ya. 29 akan mendapat keberkahan al-asrarul robbaniyah. 30 akan mendapat keberkahan afdolul kholiqatil insania. 31 akan mendapat keberkahan khozainul ulumil istifaiyah. 32 akan mendapat keberkahan al-bahjatus saniyah. 33 akan mendapat keberkahan ar-rutbatul aliyah. 34 akan mendapat keberkahan hujjah. 35 akan mendapat keberkahan dari segala gudang rahmat ya dari Allah. 36 akan mendapat keberkahan at-thariqatu syariatu. 37 akan mendapat keberkahan at-thariqatu bima syahadatka nurullah. 37 akan mendapat keberkahan thariqatu bima syahadatka, yakni akan mendapat keberkahan orang-orang yang sudah musyahadah akan ilmu gaibnya ya. 38 akan mendapat keberkahan nurullahi ta'ala. 39 akan mendapat keberkahan kalam Allah ta'ala. 40 akan mendapat keberkahan amrullah. 41 akan mendapat keberkahan hukmullah ya. 42 akan mendapat keberkahan tawakkaltu 'alallah. 43 akan mendapat keberkahan takhassantu bi khafil lutfillah. 44 akan mendapat keberkahan jamilu sitrillah. 45 akan mendapat keberkahan futuhu syirillah. 46 akan mendapat keberkahan ala dunyatun wa mukasyafah. 47 akan mendapat keberkahan pertolongan Allah zahir dan batin. 48 akan diberi anak dan cucu yang berilmu dan waladun solihun yad'ulahu. 49 akan bisa istiqomah ya. 50 akan diberi kehidupan tentram dan damai. Keluarga sakinah baiti jannati atau rumahku adalah surgaku ya. 51 akan diberi mahabbah umum, yakni akan disenangi oleh setiap orang. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu penjelasan tentang kolbu Quran ya, dan terus mudah-mudahan diamalkan yang sudah ijazah ya. Dan silakan yang mau silaturahmi tadi ya, jadi tinggal buka saja di Google Map ya, klik atau ketik pesantren Darul Hikmah Al-Bantani ya, di situ alamatnya lengkap ya. Atau Abah Yai atau Kiai Haji Edi Al-Hikmah Al-Bantani ya, di Jalan Haji Agus Salim, Lin Lewung Sawo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Mudah-mudahan semua yang sudah hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah ya. Semua diberikan rezeki yang berlimpah ya. Dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah ya. Dan silahkan juga insya Allah dengarkan saja ya
kolbu Quran ini yang lagi kena penyakit, yang usaha susah. Alhamdulillah Abah Yai ini jadi penolong ya. Banyak yang mintain doa dari mana-mana dari tahun 1986. Kiai khusus menolong ya. Bermacam-macam problem ya. Cukup dengan doa saja, tidak menggunakan obat-obat yang lain ya, karena Abah Yai bukan dokter, cukup doa saja. Apa yang Abah Yai pelajari dari para ulama ya, dari pondok pesantren, maka dikenallah kiai kampung terkenal Langlang Buana ya. Abah Yai dari muda terus menerus. Alhamdulillah sekarang sudah ada TikTok, terima kasih. Kalau dulu Abah Yai sering iklan ya. Iklannya di warta kota, di pos kota, di lampu merah, lampu hijau ya. Di alam mistik, di misteri ya. Di Posmo pakai banyak ya di situ. Judulnya Guru Besar Ki Edi Alimah Ajaib ya. Tanpa obat, tanpa mantra. Alhamdulillah ya, itu namanya juga ada yang bikin ya. Mudah-mudahan semua ini diberikan keberkahan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata Abah Yai yang kurang tepat, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga Abah Yai matanya sudah usia lanjut. Kalau ada yang keselip membacanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.